Number 77 na yun. 2 points. 2-0. Number 0 pinasa sa gitna. Lower. 2 points. Backly. Nag-over ang bola. Kaya sa kay number 9. Number 3. Cross. Uy. 2 points. 4-2. Orozco. Binalik. 3 points. Short. Fast break number 3. 2 points. 6-2. Backleg. Dire-diretso. Grabe, slasher. Number 3. 8. Pasa kay Zaragoza. Backleg. Jump shot. No, rebound by number 0. Tinapon ang bola kay number 3. 2 points. 8-4. Nakuha! 10-4. Orozco. Pinasa ng 37. Balik kaya ito sa Inet. Kinukulay, binigay kay Orozco. Binalik kay number 77. No. Number 3. Binalik kay number 11. Same ball. Zaragoza. Bang. 3. Nagpapahit lang. Backbreak, binasa kay Orozco. Orozco for 3. Bang! 3! 13-7. Konti na lang. Number 0. Binalik kay Zaragoza. Number 4. 2 points. Number 9, Orozco, closer. 9-15. Number 0, binigay number 4. Binalik kay number 3, umikot. Balik kay number 2, 3 points. Number 3. Binalik kay number 11, 2 points. Number 9, Orozco. Binalik kay number 77. Labas, left ball. Number 4. Ganda pasa. Ang lakas mo. Orozco. Pinasa kay number 7, binalik kayo kay Idol sa gilid. Wala pa rin makukuha yan ni number 2 for binigay kay number 3. Pinasa kay number 11. Number 11. Solo pass ni number 0. Traveling violation. Back leak. Number 9. Number 11. Wala. Uy. Kick ball. Number 0. Arcega. Nabitawan ng bola. Kanya pa rin. Same ball pa rin. Number 3. No, rebound by Backli. Bigay kay Orozco. Orozco
Orozco, binigay Icon. Oy, nakuha ni Zaragoza. Binigay number 3. Binigay number 4. Change score tayo. 22-9 ang score. Backlick for 3. Oh, wala ni number 4. Left ball. Number 9 for 3. Orozco short. Nakuha ni Zaragoza. Zaragoza. Uy, traveling. Ayan na. Uy, ginagawa na kalaban. Zaragoza. 2 points. 24-9. Number 37, Orozco. Wala. Nakawa ni number 4. Balik kay number 3. 2 points. 2 points. 28-9. Labas ang bola. Orozco ang lulugan ng bola. Pinasa ngayon. Dumiretso. Reverse. 11-28. Number 11. Backward. Orozco na naman ang gagawa ng bola. Pinasa. Uy, grabe naman yun. Wow. Side ball. Orozco, pinasa ngayon sa gilid. Uy, grabe tayo. Pushing. Offensive foul. Gulat mo, Trick! Uy! 2 points. Number 0, binigay number 3. Balik kay Zaragoza. Wala. Nakuha ni number 4. 30-13. Orozco. Number 77, 2 points. Backlick. Dribbling the ball. Pinasa kay Orozco. Balik kay number 77. Balik kay Icon Isla. Bang! 2 points. Number 0. Pinasa ngayon kay number 0 again. Zaragoza. Wow, counted. 32-17. Wow, 33-17. Orozco, nakababa ng bola. Yara number 7, balikin din number 9, 2 points. 19-33. Number 0. Grabe na walang bola. Binigay niyo kay number 7. Ang gandang pasa. Sayang yun. Last 2 minutes. Orozco na binang bola. Binigay kay number 4. Number 4 binigay kay number 3. 2 points. 35-19. 1 minute and 45 seconds. Orozco. Alley-oop play kay Backlick. Wala pa rin. Oh, yan. The big save ball.
Rosco. Wala pa rin. Number 0. Winning ka number 3. 2 points. Number 77. Pinangayon kay Idol Step back for 3. Uy, in and out. Sir Japu. Sir Japu. Ayan na. Pin. Wow! Short na lang. Zaragoza. Uy! Kawin na Rosco. 40 seconds. Alayo mo. Number 4. No, 20 seconds. Huli, number 4. Oy! Rosco. Crossover. Oy, huli number 4 for 3. Game ball. Game ball. Panalo ang team Rosco. Ha? Parang ayos ah. Sir Vlad, kung okay na? Okay.